बिलाल हबशी ने मेरे कमली वाले आका ने फरमाया बिलाल तेरी शिकायत आई है गली च बड़ा आकड़ के तुरना है। बिलाल ने जो हाथ बन के अर्ज की सोने आई ए मैनू आकड़ा तुसा दित्तियां ने। मेरे आका ने फरमाया मैं किवें दित्तियां ने। बिलाल ने अर्ज की कमली वाली आए जिदा मैं गली च तुरदा ना आई इधरों कोई काफर डरदा आंदा है ते काफर बुलाया आकड़ के तुरदा है उन्होंने जो मैं बिलाल वेखना वाई अंदरों आवाज आती है बिलाल आकड़ बिलाल आकड़ बिलाल आकड़ जे झूठा हो के आकड़ सकदा है तू सच्चा हो के भी आकड़ सकना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। पंजाबी दा सादा जिहा तर्जमा करा तो अल्लाह ने फरमाया कि कमली वाली दा बखूल के मिठा जिहा बोल। या अल्लाह की बोला अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदियां नूं पैगाम दे दियो कि अगर तुसीं चाहते हो कि अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करे तो या अल्लाह फिर की करना पवेगा। अल्लाह ने फरमाया जे चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करे तो इक्को ही खुली आए मेरे मुहम्मद नाल तुसीं प्यार करो अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा। तुसीं मेरे यार दे नाल प्यार करो अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा। दुनियादारां दे रंग ना चढ़ाया जे दुनियादारां दी मुहब्बत ना अपनाया जे दुनियादारां दा प्यार ना करया जे। गिरामी कदर हजरात अल्लाह ने फरमाया मेरे यार दा रंग चढ़ा फरमाया मैनू कोई होर रंग चंगा नहीं लगदा यार दा रंग चंगा लगदा है। जेड़ा यार दे नाल मुहब्बत करदा मैनू ओ चंगा लगदा है। मेरा दिल करदा मैं पढ़ा कुरान जे तुसीं हाथ चुक के कुरान वास्ते बोलो सुभान अल्लाह। सज्जे खब्बे वेखो जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा सहारा करावे ते कुरान वास्ते उच्चा जहा चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना मेरे साईं आमीन बोलो दुआ जल्दी कबूल हो जाए। या अल्लाह कड़ा जेड़ा दुनियादार वास्ते नहीं किसी को विखावन वास्ते नहीं फकत कुरान वास्ते हाथ खड़ा करके उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह बोले इंज दा सबब लगा मदीना तैयबा चला जावे ते माल का जेड़ा होर इस तो भी उच्चा हाथ ते इस तो उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह बोले कल्ला नहीं पूरी फैमिली दे नाल हज करना चला जावे ते माल का जेड़ा होर इस तो भी उच्ची आवाज नाल बोले माफल तो जावे रात नू सोवे ते अख लगे कमली वाले आका दी ज़ियारत नसीब हो जावे ते माल का तो साखुन कहना फयकून उसे वेले पूरा हो जाना है। हुण जेड़ा सब तो उच्चा हाथ ते सब तो उच्ची आवाज नाल बोले उन्नू जाग दियां अखां ना हजूर दी ज़ियारत नसीब फरमा दे। हुण मेहरबानी एवें रुको रुको तो सुनो कुरान अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगतहु व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह ने फरमाया सारे रंगां दे विच अल्लाह दा रंग सोना है और रंग किथों मिलदा है। अर्ज की अल्लाह तेनू कौन सोना लगदा है। अल्लाह ने फरमाया ना मैं अमीर वेखदा दे ना मैं गरीब वेखदा दे ना मैं गोरा ते काला वेखदा दे ना मैं अरबी ते अजमी वेखदा दे। या अल्लाह तेनू कौन सोना लगदा है। क्या जिदे कोल बोती दौलत है ओ सोना लगदा है। क्या जिदा रंग सोना ओ सोना लगदा है। अल्लाह फरमाया मैं दुनिया दी कोई चीज नहीं वेखदा। अल्लाह फरमाया जे हुस्न दी गल करदे हो जे जात दी गल करदे हो जे दौलत दी गल करदे हो मक्का दे एक मोहल्ले जाती मार के देखो रंग दा भी बड़ा सोना है जात दा भी चौधरी है 8 किलो सोने दा मालिक है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैनू चंगा नहीं लगदा बल्कि अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अभी लहब तब। अल्लाह
نے فرمایا رات دا بھی چودری حسن بھی بڑا کھولے 8 کلو سونے دا مالک اللہ فرمایا اینو اپنے گورے رنگ تے مانے مینو اپنے یار دے رنگ تے مانے اللہ فرمایا مینو سونا نہیں لگدا یا اللہ تینو کون سونا لگدا فرمایا مکے تے دوجے محلے جا بیمار کے ویکھ ذات دا بھی غلام او دا رنگ بھی کالا جتی ہوئی ڈٹی جتی وان والا او دی حالت دل فگار او دے چہرے دے گرد گبار آواز آئی دے نالی پیار کیونکہ اے دا نام بلال جنہوں سمجھ آئیے ہاتھ جو کہ بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا میں کوئی دنیا دا رنگ سونا نہیں لگدا میں یار دا رنگ سونا لگدا ہے میرا دل کردا ہے میں وقت نو ضائع کیتیاں بغیر اے دا ترجمہ میں تانوں پہلے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کولو کرا کے دیواں جے سبحان اللہ بولو تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما دینے کچا رنگ ایک کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لندا رندا پریشی تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نیلندا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت ونحن له عابدون پریشی تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نیلندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نیلندا مکہ المکرمہ دیاں خوبصورت وادیاں توجہ رکھو میں تانوں میلاد والے ویڑے چ کملی والی دی بارگاہ چ لے کے جانا ہے مکہ المکرمہ دیاں خوبصورت وادیاں اس وادیاں دے اندر غلام لائن کی تار بنا کے کھڑے ہیں بولیاں لگ رہی ہیں اس غلام دی اتنی بولی اس غلام دی اتنی بولی مکہ دا بہت امیر ترین انسان جدا نا عبداللہ بن جدعان اس مکہ دی منڈی دے بچ آیا تے آکے کلے نو بیخدہ ٹوڑیا بلال حبشی دے کول آیا نا تے آکے آخدہ تیرا نام کی ہے تو بلال بول کے آخدہ نا میرا نام بلال ہے بول کے آخدہ ہے کدے نوکری کی دیا بلال بول کے آخدہ نا جدی پشتے غلام جدی پشتے غلام میں بھی غلام میرا باپ بھی غلام میرے باپ تا باپ بھی غلام میں نوکری کرنے دی عادت ہے عبداللہ بن جدعان نے بلال حبشی نو خریدے گا تین نال لے کے جا رہے میرا دل کردہ اس غلامی دے اتے میں ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے کو لوگ کرا کے دے مجھے سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ پیرے باہو نے دے رنگ پیش کیتا تے آپ فرما دینا میں کو جی میں کھوجی میرا دل برسانا تے میں کیویں سنوں اے ہمیشہ رسیبہ ہوئی کہ
ते रोंदी ना मर जाऊं। मैं को जी मेरा दिल बड़ा सोना, मेरा दिल बड़ा सोना। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे हाजे। बिलाल हबशी जदों आए ना तो बिलाल हबशी ड्यूटी लग गई हुण चक्की चलानी ते बिलाल चक्की चला रहे। मैं थोड़े इश्क दे इत्थे तर्जमानी होर कर देवां। बिलाल चक्की चला रहे, रात दा वक्त चक्की चलांदियां ना ए वेखे एक सोना जा मिठी जी टोर दे नाल टुरिया। अल्लाह करे जिवें बिलाल हबशी ने वेखा तुहानू भी उवें ज़ियारत नसीब हो जावे। बिलाल हबशी ने वेखा एडा सोना ते एडी सोहनी टोर वाला। बिलाल कहंदे ना सोना की गुजरिया मेरा दिल ही नाल लै गया। सोना गुजरिया कि मेरा दिल ही नाल लै गया। मैं हुण उड़ीका किदों सोना वापस आवे, किदों वापस आवे। बिलाल नूं तांगा लग गईयां, नींद नहीं आ रही, इक्को ही उड़ीक है बाकी फिर आवे फिर वेखां। चलिए फिर पीरे बाहू दे दरबार दे। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। पीरे बाहू फरमांदे ने राती रब्बी ओना नींद नया राती लट्टी ओना नींद नया तो दिने बोलते हैरानी आरिफ दी गल आरिफ जाने की जाने नफसानी कर इबादते कुछ हासिल थी तेरी जाया गई है जवानी मैं कुर्बान ओना थी बात जिना मिलिया नबी सहारा मैं कुर्बान होना थी बागो जिन्ना मिलेगा नबी सहारा। बिलाल हबशी यार दियां उड़ीका दे अंदर, यार दी तांग दे अंदर हजूर बिलाल हबशी ऊंट चार दे जदों बार पहाड़ां च गए ना ते ख्याल है किधरों माखी आवे ते किधरों वेखां ते किधरों दिल नूं सुकून मिले। यार दी उड़ीक दे अंदर, यार दी तांग दे अंदर पीरे बाहू हुण उत्थे हजरत बिलाल हबशी उत्थे ऊंट चार दिन पे। मैं थोड़ा जिन्ना अगे गल नूं बदामा शेर ते इत्थे भी बड़ा सोहना बनदा सी। बिलाल हबशी हजूर ऊंट चार देना ते ऊंट चारदियां अपनी सोहनी जी आवाज ना दुनियादारां दे नगमे पे गा रहे। जड़े वेले बिलाल हबशी ऊंट चारदे दुनियादारां दे नगमे पे गा रहे। एडी सुरीली आवाज है फरिश्तियां ने सुनी है। इन्हां हबशियां नूं रब ने रंग काला ते आवाज बड़ी सोहनी दित्ती हुंदी है। बिलाल दी आवाज पत्थरां नाल टकरा के बिलाल दे उन्हां फरिश्तियां दे कन्नां च पै गई। अर्ज कीती या अल्लाह एडी सोहनी आवाज दित्ती आ दुनिया दे नगमे पे गांदा है। अल्लाह फरमाया फरिश्तियों थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरे यार दा वेला आ लैण दिओ। जदों यार ने आना है इन्हें यार दा कलमा पढ़ लेना है, फिर आवाज बिलाल दी होवेगी, नगमा मुहम्मद दा होवेगा। जग भी सुनिया करेगा, रब भी सुनिया करे। आवाज बिलाल दी होवेगी तो नगमा मुहम्मद दा होवेगा।
جگ بھی سنیا کرے گا تو رب بھی سنیا کرے گا۔ علامہ اقبال بول کے آخر نے ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی، تیری دید کا بہانہ بنی۔ بلال حبشی اڈیک دے اندر کار بھی حضور جدو چکی چلانی نا تو یاد سرکار دی، اڈیک سرکار دی۔ اور پھر بولو سبحان اللہ، پھر چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے۔ پیر باہو نے دے رنگ پیش کی دانے آپ فرما دینے، عشق مہی دے اگاں لایا، عشق مہی دے اگاں لایا، اے نہ لگیا کھوڑ ہے میں کی جانا ذات عشق دی، جیڑا در در جائے جھکا خود سوڑ دے، ہتھی ستیاں ہے جگہ میں قربان، میں قربان اس عشق تو باہر او جڑا بچھڑے یار ملائے میں قربان اس عشق تو باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے۔ بلال حضور دی اڈیک دے اندر کدروں ماغی آوے تے کدروں دید کرا، حضور دی اڈیک دے اندر، حضور دی تانگ دے اندر۔ گرامی قدر حضرات مختصر کرا اس گل نو اگے ٹورن واسطے بلال حبشی نے نہ ہن یاد دا کلمہ پڑھ لیا تے پتہ کی میں کلمہ پڑھیا۔ لو بھی میرے بل توجہ رکھے جے جملے دی سمجھ آوے دل کرے تے حق نہ رکھیا جے ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولیا جے دل کرے تے میں نہیں کہنا ہاتھ کھڑا کرو۔ بلال حبشی بول کے آخر نے کسے نے چانا ٹوٹ دا ویکھے کلمہ پڑھے آئے، کسے نے درختان ٹوٹ دیاں ویکھے کلمہ پڑھے آئے، کسے نے پتھرانوں کلمہ پڑھ دیاں ویکھے کلمہ پڑھے آئے، کسے نے کوئی موجودہ ویکھے کلمہ پڑھے آئے، کسے نے حضور دا علم غیب ویکھے کلمہ پڑھے آئے۔ میں کوئی بلال آئے جن یادہ چہرہ ویکھے کلمہ پڑھے آئے۔ میں کوئی بلال جن یادہ چہرہ ویکھے کلمہ پڑھے آئے۔ بلال حبشی یادہ چہرہ ویکھی جا رہے پیرے باہو نے کلم اٹھائی دے بول کے آخ دینے، اے تن میرا اے چشم ماہوئے تے میں مرشد ویخ نہ رہ جائے اولو دے مڈ لکھ چشم ایک کھولا ایک کا جائے اتنا ڈٹھیا او میں نصب رنیا تے میں ہو رکھ دے والے مرشد دا دیدار
اپنے مرشد دا تصور کر کے کہیں مرشد دا دیدار غیبا 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 تے مینوں لکھ کروڑا ہے جان مرشد دا دیدار غیبا مینوں لکھ کروڑا ہے جان بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا نہ سارے کافر ٹورے ٹورے عبداللہ بن جدعان دے کول آئے تھے آکے آخدے نے لگتا تو اپنے باپ دادے تا دین چھڑ دیتا بول کے آخدہ نانا اور بول کے آخدن جو دین نہیں چھڑیا تو تیرے غلام نے کلمہ کیوں پڑھیا کہندے میں تو نہیں پتا کڑے غلام نے کلمہ پڑھیا جاؤ لے جاؤ تے انہوں مارن تو پہلا ادھے کل محمد دا کلمہ چھڑوا لے گا جے لو بے توجہ رکھا جب بلال نو امیہ لے کے گیا نا دن بھی مار دا دوپہر بھی مار دا شام بھی مار دا امیہ مار مار کے تھک گیا کہندہ بلال تینوں درد نہیں ہوندی بلال بول کے آخدنے مینوں نہیں درد ہوندی انہیں غصے دے نال کنڈیاں والی سوٹی پکڑ لئی بلال نو ماری جا رہے آئے کہندہ بلال میں تینوں مار مار کے تیری جان کڑ دے مانگا بلال کہندے نہیں کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد دیتا ایمانی نہ رہا تے میں رب دی جان کی کرنی جے رب دا کملی والے آقا دا دیتا ایمان نہ رہا تے میں رب دی جان کی کرنی ہے بلال نو مارا پیریاں کدے کولے زبان تے کدے سینے تے پتھر کدے تپ دی ریٹ تے لٹایا جا رہا کدے کنڈیاں والی سوٹیاں نال تے مار مار کے کہندے نے بلال کلمہ چھڑ دے تے کہندے نے چھڈن واسطے تے پڑھیا نہیں چھڈن واسطے تے پڑھیا ہی نہیں سرکار فرما رہے ہیں پھر جدو نال عشق کر لئے نا تے کر کے پھر چھٹی دانی پاہمیں کچھ بھی ہو جاوے میں ایک گل سمجھانا واسے گل سنا کے نا تے مڑ واپس آ لگا حضور ایک دن نا میں سوچ رہا کہ یار انہا بلال ورگے عاشقاں نو حضرت عمار بن یاسر ورگے غریب غریب ماڑے ماڑے صحابہ نو بڑیاں مارا پائیاں کہتے حضرت ابو بکر صدیق نو مار پہ رہی حالانکہ مارا تے ابو جہل ورگے نو پہنیاں چاہیے تھیں ان عاشقاں نے کیوں مارا پائیاں تے کسے درویش نے گل کی تھی محفل بیٹھے ہونے کہ حضرت جی گل اے بے کہ جدو جٹی یا ایک گجری بازار دے اندر برتن خریدن جاندی ہے نا جڑا ساڈے تو پہلا زمانہ سی ادو برتن ہوندے سن کچے تو جدو گجری او جٹی پانی برتن خرید دی سی نا تے ٹھونگا مار کے چیک کر دی سی کچا ہے کہ پکا ہے انج ہی جدو عشق دی دنیا وچ کوئی دعویٰ کر دینا کہ میں عاشق ہاں تے پھر ان ٹھوک کے وہ جا کے چیک کیتا جاندا کہ کچا ہے کہ پکا ہے کچا ہے کہ پکا ہے گرامی قدر حضرات حضرت سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ گلی دے بچے گزر جا رہے نا تے بچے نے بٹا پکڑیا تے بیری نو وٹے مار مار کے نا تے پیر اتارے ایک نشانہ چونک گیا تے جا کے حضرت سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی دے متھے تے بچہ تے خون نکل لگ گیا جدو آپ نے پتھر لگا نا تے ٹورے ٹورے کھول گئے تے جا کے آنکھ دینے ہوئے پتھر مینوں کیوں مارے بچہ بول کے آخدہ حضور میں تو ہنو نہیں ماریا میں تے اس بیری نو ماریا تو فرمایا بیری نو کیوں مارے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آدھے اے بیری نو کیوں مارے حضور جدو بیری نو وٹا ماری ہے نا تے بیری بیر دین دی ہے حضرت سلیمان تون سی وجہ دے اندر آگے زمین تے گر گئے
حضرت سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ ہوش آیا بچے نو پکڑ کے سینے نال لایا فرمایا جے تینو پتہ بیر نو وٹا ماری ہے بیری بیر دین دی ہے اگا کچھ نہیں کہندی جے ولی نو وٹا ماری آئی ولی فیض تو بغیر ہن جاندہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرمان دینے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے کچھ کچھئی چڑھ جاندے جیڑے پکن نال محمد اوئی اوئی کھان دے روڑے میں جتوں گل چھوڑی مڑ واپس اتھا جاواں بلال حبشی نو مارا پہ رہیاں بلال کلمہ چھڑ دے بلال کلمہ چھڑ دے کہندہ نہیں چھڑنا جدو ایک گل بیکھے نا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تے پھر کلم بجے دے چاہ گیا پیرے باہو دو کلو ترجمہ کراما دے انج حد جو کے بولو سبحان اللہ پیرے باہو نہیں دے رنگ پیش کیتا دے آپ فرما دے نہیں عاشق ہوئے تے عشق کمائے دل رکھی آگے پہاڑا دل رکھی آگے پہاڑا سیسے بدیاں تے ہزار علام کر جانی آگے بہارا منصور جے چکو سولی دیتے تے واقف کھلے اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو پامے کافر کین ہزارہ بلال حبشی نو مار پہینا تے بلال دے کل ٹوڑیا ٹوڑیا امی آیا تے آکے آخدہ بلال اے میں نقشہ کھیچن لگا جے دل کرے بولے آجے بلال ہن مارا کھا کے نہ تے زمین تے انج بیٹھے ہوئے نے تے بلال نو مار پئی تے بول کے امیہ آخدہ بلال تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج سر چکے آخدہ نے کیا ہوئے پانو لگدہ نہیں سمجھائی میں آسان کر کے سمجھا دینا اس عذب دے دستور دے اصول ایسی کہ نوکر اپنے مالک دی جتی توپو بھی چو پکڑ کے چھانچ رکھ دا سی میں مالک فیر بھی مار دا سی تو میری جتی نو ہاتھ کیوں لگا ہے اتھے بلال کہہ رہا کیا ہے غورسان کر دے امام جلال الدین سوتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب انیس الجلیز دے اندر اس گال نو لکھے آپ فرما دینا حضور دی بارگاہ چنا ایک دن بلال حبشی دی سے کہتا ہی تے عرض کیتی حضور اس بلال نو سمجھاؤ نا میرے حضور فرمایا کی ہویا عرض کیتی سونیا بے کھنا بلال مدینے دیاں گلیاں چے بڑا آکڑ کے ٹردا ہے میرے آقا نے فرمایا بلال نو بلاؤ بلال قریب آئے میرے آقا دا سمجھامن دا انداز دیکھو میرے آقا فرمایا بلال جی عرض کیتی سونا میرے آقا نے فرمایا تنو قرآن نہ سنا ہوا جے تُسی سبحان اللہ بولو تو توانو میں نہ سنا ہوا میرے کملی والے آقا نے رب دا قرآن پڑھے آئے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوَانًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بلال حبشی نے سر جھکایا عرض کی تھی سونیا بالکل رب نے ٹھیک فرمایا
میرے آقا نے فرمایا اللہ فرماندا جڑے اللہ دے بندے نے نا بلال او زمین تے بڑی نرمی نال چلدے نے اے میرے ول ویکھیا جی بلال حبشی سر جھکایا تے ہاتھ بننے بالکل حضور تسی حق فرما رہے ہو بالکل رب نے بھی حق فرمایا اے آ میرے بلال دے ہاتھ بننے ہن مینوں دسو میں کی کیتا ہے اچھا بولو جیڑا عاشق دا ذکر سنن جو فریش ہاتھ جو کے بولو سبحان اللہ اب میرے والے دیکھا جائے بلال نے عرض کی سونے اے تے ٹھیک ہے دسو میں کی کیتا مینوں کیوں سمجھا رہے ہو میرے آقا نے فرمایا بلال تیری شکایت آئی ہے بلال حبشی نے میرے کملی والے آقا نے فرمایا بلال تیری شکایت آئی ہے گلی جو بڑھایا کھڑ کے تیرنا آئے بلال نے جو ہاتھ بن کے عرض کی سونے آئی اے میں نے آکنا تساں دیتیاں نہیں میرے آقا نے فرمایا میں کی میں دیتیاں نہیں بلال نے عرض کی کملی والے آئے جدا میں گلی جو تردایا ناوئی ادھر کوئی کافر ڈردہ یوندائی تے کافر بڑھایا کڑ کے تردائی انہوں جدو میں بلال بکھناوئی اندر آواز آندی ہے بلال اکڑ بلال اکڑ یہ جھوٹا ہو کے اکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی اکڑ سکنا جو چھوٹا ہو کے آکڑ سکتا تو سچا ہو کے آکڑ سکنا ہے میرا دل کردہ ایدہ ترجمہ میں بابا بلے شاہ صاحب دے کلو خراک دے مجھے سبحان اللہ بولو تے بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما دے نہیں عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نائے راوے خدا نائے قراوے خدا جتھے چاہوے چکا دے وے عاشق دا سرے نائے کعبات نائے کربلا وے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام اختصار نہ عرض کرن گل ٹوٹ دی نا ہن او بھی وقت آ گیا اے امیہ آخدا ہے بلال حبشی فرماندے نے کی آئے بلال بول کے آخدے نے کی آئے تے امیہ ڈر گیا تے بول کے آخدے میں نو سچی دس بلال تینوں مار کے تھک گیا تینوں کدھے درد نہیں ہوئی میرے جملے تے توجہ رکھے آجے تینوں درد نہیں ہوئی تے بلالو دے کولو کیا آخدے نے میں نو سچی دس کدھے عشق کیتا ہی کدھے عشق کیتا ہی امیہ بول کے آخدہ عشق کی ہوندہ ہے عشق کی ہوندہ ہے بلال حبشی بول کے آخدہ نے عشق دا اصول دے دستور ہے تو میں نہ پوچھنا درد ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی عشق دا اصول ہے طالب اکھ بند کرے مطلوب سامنے آ جاندہ ہے مشوق اکھ بند کرے عاشق اکھ بند کرے مشوق سامنے آ جاندہ ہے عاشق اکھ بند کرے مشوق آ جاندہ ہے طالب اکھ بند کرے مطلوب آ جاندہ ہے بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ ہے بلال بول کے آخر دن جدو سامنے رسول آ جائے عشق دا اصول دے دستور ہے یار سامنے ہوئے مانا پہندیاں ہون پتہ چل دائی کوئی نہیں آسان کر کے آخر سامنے رسول ہوئے جان نکل جائے پتہ چل دائی کوئی جان نکل جائے پتہ چل دائی کوئی نہیں بلال خرید کے حضرت ابوبکر صدیق حضور دی بارگاہ چلا کے آئے آخری گل کرا تے پھر تقریر اس میٹا جی میں پھر اجازت ہوئی بلال حبشی حضور دی بارگاہ ابوبکر صدیق لے کے آئے میرے آقا نے نا انج کر کے میں بلال دی چھوڑی تھلے انج ہاتھ کر کے فرمایا بلال میرے والتا ویخ بلال ندنا جھکائیں میرے آقا فرمایا بلال ویخ دا نہیں عرض کیتے سونیا اساں کدے غلامہ نے
मालकां दे चेहरे नहीं वेखे। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया बिलाल तुस दुनियादार दा गुलाम नहीं रब दे यार दा गुलाम बनया है, रब दे यार दा गुलाम बनया है। फतह मक्का दा दिहाड़ा, मक्का फतह हो गया। ए सारे मेरे नबी दे सामने काफिरां ने गर्दनां झुकाइयां। ख्याल है वे हुणे सरकार दा हुक्म होना साडियां गर्दनां उड़ जाणियां। मेरे आका फरमाया मक्के वाले हो दसो की सलूक करा। मक्के वाले ने अर्ज की सोने तुसी करीम इबने करीम हो ते करम फरमाओ। मेरे आका फरमाया जाओ मक्के वाले मैं तुहानू सारे नू माफ कर दिता है, सारे मक्के वाले ने माफ कर दिता। बस आखिरी गल कर रहा एक शेर पढ़ के तकरीर खत्म कर रहे हैं। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया बिलाल काबे दी छत पे चढ़ जा। अर्ज की जी सोने बड़ियां बड़ियां शानां वाले थल्ले अमीर सोने थल्ले। मेरे आका फरमाया मैं आज दसना चाहना जिन्नू सहारा मुहम्मद दे देवे नीवां जी दे अंदर जग च उच्चा हो जांदा है। जिन्नू सहारा मुहम्मद दे दे। बिलाल हबशी ने कन्ना दे अंदर उंगलियां दे के अजान शुरू की दी है। सहाबा कहंदे सानू ख्याल है अजान काबे वाले मुंह करके दई दी है। बिलाल दे काबे दी छत दे खलोता है। बिलाल खिदर मुंह करके अजान दे रहा है। असी देख के बिलाल दा इश्क हैरान हो गए। असी की वेखने आ जिधर जिधर कमली वाला मुड़ी जा रहा है बिलाल भी उधर उधर मुड़ी जा रहा